जिनसे मेरी मुराद जनाब हाफिज मोहम्मद मुकर्रम साहब है जो इसी इलाके के रहने वाले हैं। मैं अदबन हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाए और बेहतरीन तिलावत से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाएं। इन 4 मिनटों के साथ कि मेरे मौला मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद व इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। माइक पर जनाब हाफिज मोहम्मद मुकर्रम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. سبحان الله. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. سبحان الله سبحان الله.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما شاء الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما شاء الله ما شاء الله बहुत उम्दा. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.